السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 105. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 105. Nous lisons et nous comprenons l'histoire. قال لك نحن نقرأ ونفهم القصة. Je lis le texte. أقرأ النص. يناير et la vieille bergère. يناير والعجوز الراعية العجوز، يعني الراعية العجوز. يناير راكم عارفينه، يناير هو شهر جانفيي عند القبائل. Il était une fois au temps où les animaux et les végétaux parlaient. Une vieille bergère qui gardait ses chèvres près d'un immense caroubier. Alors que le jour déclinait, la bergère s'adressa au premier mois de l'année. Yenaïr, te voilà dans ton dernier jour et tu n'as pas causé un seul frisson. Pas de tempête, pas de gel, pas de neige, pas de froid. Yenaïr qui entend tout ce qui se dit durant ce mois fut blessé par ton ingratitude. Elle avait décidé de ne pas souffler le froid pour permettre aux animaux frileux de sortir brûlés d'arbres. Alors Yanaïr, notre mois de janvier, décida de se venger. Sa trentaine terminée, il alla emprunter un jour à Fourard, le mois de février. À l'époque, les mois et les jours s'interpellaient avec des poèmes. Frère Fourora, l'ami des carnassiers, de ta trentaine, prête-moi un jour. Une bergère mâle élevée m'a manqué de respect. Je m'envie de ce pas la corriger. Pour ce faire, j'ai besoin d'un jour. Fourora donna gracieusement un jour de sa trentaine à Yanaïr. Ainsi, il perdit une journée de se retrouve avec 29 jours. Yanaïr en gagna une pour avoir 31 jours. Il fit un froid de canard. Il a plu, il a neigé. La contrée fut gelée. Yanaïr, sa revanche, nous savons aujourd'hui pourquoi le dernier jour de Yanaïr est terriblement frais. نعاود نقراو ونشرح لكم فقرة بفقرة. Yanaïr et la vieille bergère. Il était une fois au temps où les animaux et les végétaux parlaient, une vieille bergère, qui gardait ses chèvres près d'un immense caroubier. Alors قال لك حد الزمان قال لك كاين في واحد الوقت وين كان الحيوانات والطيور يتكلموا، كانت واحد العجوز راعية عجوز ترعى الخرفان تاعها أمام شجرة الخروب. Caroubier هي شجرة الخروب. Alors que le jour déclinait, la bergère s'adressa au premier mois de l'année. قال لك كي كانت زعما مريحة العجوز هضرت مع الشهر الأول من السنة اللي هو يناير ou bien janvier. عند القبائل يقولوا له يناير. يناير, te voilà dans ton dernier jour et tu n'as pas causé un seul frisson,
pas de tempête, pas de gel, pas de neige, pas de froid. قالت له بلي يناير قالت له بلي ها هو في يومك الأخير وما ما درت لنا لا زعما حتى رعشة برد ولا طومبات يعني عاصفة ولا البرد الصقيع صاي جال هو الصقيع اي با دو ناج وما كاش حتى الثلج با دو فخوا وما كاش البرد صاي يناير qui entend tout ce qui se dit durant son mois fut blessé par son d'ingratitude et avait décidé de ne pas souffler le froid pour permettre aux animaux frileux de sortir brouter l'herbe. قال لك يناير سمع واسم هضرت والاخر قالت له زعما قال لي زعما ما نديرش هاد الشيء ما نديرش زعما البرد وكاع على جال الحيوانات البارده هيا وزانيمو فريلو هي الحيوانات البارده باش تقدر تخرج ترعى في الحشيش. Alors يناير notre mois de janvier décida de se venger. Sa trentaine terminée, il alla emprunter un jour à Fourard, le mois de février. À l'époque, les mois et les jours s'interpellaient avec des poèmes. Alors, يناير شغل قرر باش ينتقم من هاد العجوز ومشى طلب واحد النهار من الشهر فيفريي يعني اسم يجي مور جانفي فيفريي اللي هو فوغار يناير فوغار. قال لك à l'époque les mois et les jours s'interpellaient avec des poèmes. قال لك الأيام والأشهر وكاع كانت تنادي ببعضها بالأشعار. شوفوا اسم قال فيفري شوفوا اسم قال يناير الفوغار. Frère Fourard, d'ami des carnissiers, de ta trentaine, prête-moi un jour. Une bergère mâle élevée m'a manqué de respect. Je m'envie de ce pas la corriger. Pour ce faire, j'ai besoin un jour. مشى لعنده وقال له بلي يا ودي زعما لا تقدر تسلف لي واحد النهار من الايام تاعك 30 وقال له بلي كاينه واحد راعيه سيئه ضحكت عليا وقلت من احترام تاعي. Alors, Fourard donna gracieusement un jour de sa trentaine à يناير. قال لك فورار مد يعني في فيفري مد نهار بكرم هيا gracieusement بكرم ليناير. Ainsi, il perdit une journée de sa retrouva avec 29 jours. قال لك وبهذا فقد يوم من الايام تاعو ولا فيه غير 29 يوم. يناير on gagna une pour avoir 31 jours. Il fait un froid de canard. Il a plu, il a neigé. La contrée fut gelée. Yanaïr eut sa revanche. Nous savons aujourd'hui pourquoi le dernier jour de Yanaïr est horriblement frais. قال لك وبهذا في يومه 31 اللي مدوا له يعني دروك راه ولا يناير فيه 31 يوم وبهذا في اليوم 31 دار البرد والاخر وطاحت الشتاء طيح الشتاء ودار الثلج يعني طاحت الثلج ولا كونتري في جيلي يعني البلاد ولات باردة. وبهذا يناير انتقم ودروك ولينا نعرفوا وعلاش يناير يجي النهار ديالو 31 دائما بارد بهذيك الدرجة.
Voici l'écrivain de ce texte, ou bien de cette légende, ou bien de cette histoire. Rachid Olbsir, extrait du livre Les Derniers Kabyles, page 243. إذا هذا هو العنوان تاع الكتاب وهذه لا باج صحيح. Alors, je réponds aux questions. Quels sont les personnages du texte? Alors, les personnages de ce texte sont Yanaïr, la vieille bergère et Fourard. Fourard est, est une saison, est un mois, est une année, un jour. C'est un mois. Fourard, c'est le mois février. Quand cette histoire s'est-il déroulée? Cette histoire s'est déroulée dans le passé, ou au temps où les animaux et les végétaux parlaient. La bergère achète les bêtes, vend les bêtes, garde les bêtes, chasse les bêtes. قال لك الراعية تشتري الحيوانات، تبيع الحيوانات، تقارد الحيوانات يعني تحافظ عليهم وترعاهم. chasse les bêtes تصيدهم. c'est garde les bêtes. Réponds par vrai ou faux. À cette époque, les animaux parlaient. C'est vrai ou faux? C'est vrai. La bergère était âgée. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Puisque déjà, dans le texte, il y a une vieille bergère. Alors, vieille, بمعنى عجوز. Âgée, بمعنى مسن. C'est le même sens. La bergère regardait un caroubier. caroubier هي اسمها شجرة البلوط. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Elle gardait des bêtes, des chèvres. D'accord? Yanaïr fut blessé. Pourquoi? Yanaïr يعني fut blessé يعني قاسوه كما احنا نقولوا زعقوا به. هذه. Alors parce que la bergère se moquait de lui لأن الراعية استهزأت به. Que fit-il pour se venger de la bergère? Il a emprunté un jour de Fourard et il se vengeait. إذا سلف واحد النهار من فيفريي وانتقم منها. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل نستمع. إلى اللقاء.